लेबर पेमेंट रां मानबायमानि यागुलो ईद बाताव खरां कदरके माइक तामै तंथंलायमानि जिरानिया जय ब्रिक्स बातानि साबुंखानिर अपाति मुंखा 2022 बिसिनि 14 नवेम्बर हरनि दामजि साहितामन जरव आजराव जन पना बिनि पाया बन्धन जरानि बिहिंनो दागारि रेखा आबन्तिनो बन्धन जरा जन तपनानो रिंगे लाथाबाय बुतक खलायका लाथाबाय बुनो चप्रमानि बाय बेलेके थैचासा रंगै हाउ खलायथांका यागुलो जिरिक मकरो खरां खनावै इ बाताव गुबुननि आदं मिथुन दास खासिगे फायका खासिगे फैनाय गानवो लाथा खलायजाकते बन्धन जरानबो 5000 नुफैका पातिमनो रुगै ईद बातानि नजर अतलकर जिरानिया थानवो कक्सिल जाखा आ हरनि जरनो मिथुन दास ते सानरो जन तपनानो जिरानिया साखामनो गतलाङै थांका बेलेके साकदु कुमानजाक मामाय बनो साखामनकनि बरक आगतला जिबि साखामनगो सेवेर हरका 2022 बिसिनि 16 नवेम्बर सालमारियो साखामनगनो लांमा चखा जन तपनार कक्सिल जाजाबनो रुगै बन्धन जरानो रंका पुलिस बुथारजापुनि पातिमनो रुतुगै बन्धन जरानो दरबानगो तिसाका मामलानि नायकलफां अफिसार साब इन्सपेक्टर राजु बैद जरा कलरमै दरबानगो साख्लायजापुनि यागुलो सांग्रं सालो अ मामलानो साख्लायरेखा सालतां हांकनि हांकते दायरा जजनि दरबाफां मामलानि हापनि बिखागो खरक चिबा आदं साखि रेखा हापनि फाइसिंगो मामलानो तुइदुलखा पाब्लिक प्रसिकिउटर बिश्वजित देव 16 नवेम्बर রাত্রে মারা যায়। এদিকে ঘটনায় ওই ভাট্টার ম্যানেজার অটল কর ওইখানে জিরানিয়া থানায় এজাহার জমা দেয় এবং এই মামলার তদন্তকারী অফিসার তদন্ত শেষে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। তদন্তকারী অফিসার ছিলেন রাজু বৈদ্য। এই মামলায় মোট 15 জনের সাক্ষ্যবাক্য গ্রহণ করেন মাননীয় আদালত এবং এই মামলায় কোনো চাক্ষুষ সাক্ষী ছিল না যে ঘটনাটা দেখেছে, এরকম কোনো সাক্ষী ছিল না। শুধু পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য এবং অন্যান্য সাক্ষীদের উপর ভিত্তি করে মাননীয় আদালত উক্ত বন্ধন জরাকে 10 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, 5000 টাকা আর্থিক জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও 2 মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। সরকার পক্ষে এই মামলাটি আমি পশ্চিম জেলার পাবলিক প্রসিকিউটর হিসাবে পরিচালনা করি।